Aujourd'hui, nous allons voir donc comment on va établir le bilan, déterminer le résultat de l'exercice et le calcul de la situation nette. Donc de la série numéro 1 que vous trouverez en format PDF totalement corrigé, j'ai choisi deux exercices qui me semblent les plus intéressants. Donc je vais me focaliser sur ces deux exercices. Alors, premier exercice. Donc, voyons ensemble le premier exercice, qui est en fait l'exercice 2 de la série qui a été publié sur Classroom. Alors, on vous demande de dresser le bilan. Alors, on vous donne les éléments suivants, fournisseurs, construction, banque, etc. Donc, vous avez un ensemble d'éléments et on vous demande de dresser le bilan. Pour dresser le bilan, il y a 3 étapes. Alors, il faut respecter minutieusement ces étapes pour pouvoir faire votre bilan du premier coup juste, sans avoir à revérifier, et le faire en moins de temps possible. D'accord? Donc, si vous suivez les étapes et la procédure exacte que je vais vous donner, vous ferez votre bilan juste du premier coup et en moins de temps possible. D'accord? Alors, donc, la première étape, il faut savoir chaque élément doit appartenir à quelle rubrique du bilan. Côté donc, les exemples, quel exemple j'ai fait aider, donc, أي élément ou la compte j'ai fait aider, نجم يجيك في l'examen. Donc, le fournisseur d'exploitation, il gît dans la rubrique fournisseur et contrat attaché. Construction, J fait l'IMO corporel. Alors, le chiffre qui est entre parenthèses, on y reviendra plus tard. Donc, ça, pour le moment, donc fournisseur, J fait l'FCR, construction, fait l'IMO corporel, le banque, J fait liquidité et équivalent de liquidité. Le matériel de transport, J fait l'IMO corporel, etc. Donc, jusqu'à Hatnoslo, dépôt et cautionnement versé, J fait l'IMO financière. Donc, alors, l'étape est où نعملوها في l'examen. نعملوها sur l'énoncé lui-même. Inutile de faire ça sur le brouillon. Vous allez perdre du temps. Vous avez un risque d'erreur. Donc, je vous conseille تعملوا sur la feuille, moi je fais d'examen, sur l'énoncé, puis sur le sujet d'examen بالضبط. على ورقة ما يسالش. Donc, كل élément تحطوا قدامه فلاش في لي روبريك يمشي. Bien sûr, لازم تكون هذا حافظينه. Donc, هذا حفاظة. تحفظوا كل élément وين بلاصتو في البيلان. بون توا فيناش ليتاب هذه ولا ليتاب الثانيه باش نعملوا لي نوت دو بيلان اللي حكينا عليهم في الفيديو بريسيدونت. قلنا دونك لي نوت دو بيلان هما سون دي تابلو يعطيك لو ديتاي دو شاك بوست دو بيلان. وقلنا دونك جو ريزوم اللي حاب يشوف يرجع للفيديو الاولى. قلنا il y a 15 notes au bilan. Donc on va faire établir au maximum 15 tableaux. فما دي تابلو فيهم 2 كولون ودي تابلو فيهم 4 كولون وهذا الكل شفناه في الفيديو بريسيدونت. Donc pour chaque rubrique باش نعملوا une note. Alors لكن les notes نعملوهم dans l'ordre du bilan, c'est-à-dire où le poste du bilan شكونو هو les IMO incorporels. Donc l'IMO incorporel, ça sera la note numéro 1. Donc le chiffre qui est entre parenthèses représente l'ordre de la note dans le bilan. Donc l'IMO corporel, incorporel, ça sera la note numéro 1. Mbadji l'IMO corporel, ça sera la note numéro 2. أنا قداش مرة IMO corporel عنا واحدة 2 3 عنا 4 مرات IMO corporel باش نلموه. نجمو ensuite l'IMO financière. l'IMO financière عنا كعبة برك. من بعد تيجي ستوك عنا واحدة بركة ستوك. من بعد تيجي 5e note هي client et contrat attaché. 6e note liquidité عنا مرة وعنا 2. Donc on aura 2 éléments في النوت نتاع liquidité. 7e note, ça sera fournisseur et contrat attaché. Et 8e note, un autre passif courant, Martin. Donc on aura 2 éléments pour l'autre passif courant. Et enfin, 9e note, ça sera
concours bancaire et autres passifs courants. نجيو توا deuxième étape اللي هي صعيب عملناه صعيب لازم نعرفوا كل élément وين بلاصتو في البيلان هذاك صعب حاجة توا ça sera juste un travail de regroupement باش نلموا les إيمو corporels مع بعضهم ولي زيمو كوربوريل مع بعضهم والليكيديتي مع بعضهم اتسيتيرا نبداو دونك الوغ عندنا هاكا ليمو انكوربوريل نكتبو اسم النوت عندنا ان سول اليمون نكتبوه هاكا ونكتبو فالور دوريجين دونك رومارك نوت كي فيها ان سول اليمون نعملوها ولا لا وي نعملوها ولو فيها ان سول اليمون نعملوها بون جوست ترومارك اذا كان نزل بشويه سي سامبل تعملوا بوز وتنجموا تراجعوا الفيديو vous la revisualisez autant de fois que nécessaire pour chaque étudiant. فما اللي يفهم du premier coup, فما il doit répéter 2-3 fois كل واحد كيفاش. C'est pas grave. Donc je me permets d'aller un peu vite. على خاطر la vidéo elle est à votre disposition tout le temps. Donc vous pouvez la visualiser à votre rythme. Donc أول note هي les mots incorporels. Deuxième note هي les mots corporels أو كنذكروا شي عندنا 4 مرات terrain construction matériel équipement تنرجعوا على مثالش هاكا عندنا matériel transport واحدة équipement du bureau 2 terrain 3 هاكا construction الأولى matériel transport ثانية équipement du bureau 3 وterrain رابع هاكا on retrouve هاكا terrain construction matériel équipement هاكا les 4 نحطوا au total. On fait la même chose pour chaque note de bilan. Note numéro 3, note numéro 4. هذوما توا juste remarque donc نذكركم قلنا les notes هذوما التروisième colonne هي amortissement et provision pour le semestre 1 نخليوها فارغة على خاطر les amortissements et provisions font partie du programme du second semestre donc تكتخليوها زيرو والتروisième colonne اللي هي valeur comptable nette تعاودوا تنقلوا les valeurs d'origine donc تحطوهم هذوما pour la forme mais finalement on va pas les utiliser في السمستر الاول لكن لازم تعرفوهم باش تحضروكم للسمستر الثاني دونك حطوهم بار فورم توا يجيو لي نوت اللي فيهم دو كولون اللي هما اول وحده ليكيديتي هاك فيها حاجتين دو زيليمون بانك وكاس نعملوا توتال من بعد فورنيسور كونتراتاشي اوتر باسيف كورون كونكور بانكير دونك عملنا لي نوت الكل لميناهم وفي البيلان ناخذ اكزامبل مثلا ناخذ واحده ناخذ مثلا فوالا لي مو كوربوريل باش نلقاو في البيلان اونتر اوتر باش نلقاو نكتبوا جوست ايمو كوربوريل ونكتبوا جوست لو توتال il est interdit باش تحط لي زيليمون في البيلان ما نكتبوش تيران وكونستركسيون وماتيريال وايكيبمون في البيلان نو سي فو اللي يعمل هكا يتحسب له غلط ما نكتبوا في البيلان كان اسم البوست ولا اسم الروبريك ونحطوا لو توتال ترى نشوفوا بعضنا باغ اكزومبل دونك في البيلان باش نلقاو ايمو كوربوريل باش نلقاو 8600 هكا هاو دونك voyons voir هاك ايمو انكوربوريل التوتال ايمو كوربوريل 8600 دونك نحطوا جوست اسم النوت والتوتال سي تو واللي ما عندناش ما نحطوش مثلا هنا ما عندناش اوتر اكتيف نون كورون ما نحطوهاش واللي يحب يحط قدامها زيرو ميساج اون اكسبت دو ريبونس دونك كيما شفنا في السيونس الاولى نعملوا توتال دي اكتيف ايموبيليزي من بعد لو توتال دي اكتيف نون كورون هذا شفناه في الفيديو الاولى زاده من بعد on passe في l'actif courant dans notre exercice عندنا كان 3 postes stock client et compte rattaché ou liquidité نحطوا juste les totaux ناخذوهم من note من بعد نعملوا لي توتو اللي تفاهمنا فيهم في السيونس الاولى on obtient total de tous les actifs on passe توا الباسيف تفهمنا اللي les capitaux propres ما فيهمش لي نوت والكابيتال بروبر فيهم 5 éléments من الكابيتال سوسيال حتىش للريزولتا دو ليكزارسيس اللي نسى يرجع يشوف الفيديو نيميرو 1 جوست اون رمارك بربي كانت تلاحظوش في اللونسي نرجعوا للونسي ميساج في اللونسي ما حكاش على الكابيتال سوسيال ما حكاش عليه جمله كان ثبتوا هنا باش تلقاو فماش كابيتال سوسيال اش معناها فماش معناها il n'existe pas non
impossible bilan ما فيش capital social. Le capital social هي la rubrique fondamentale ولا بد أول حاجة الكابيتال social. Mais ايش معناها معطاش capital social؟ معطاش معناها son montant est inconnu et c'est à nous de le déterminer. مش معناها ما فماش capital social. Impossible ما فماش capital social. كل entreprise ولا بد عندها capital social. اما كيف ما يعطيناش في l'exercice capital social معناها راهو الفالور نتاعو انكونو il faut la chercher. دونك شنو نعملو؟ نرجعو البيلون نتاعنا في عقلنا هاو. دونك نكتبو كابيتال سوسيال ونحطو بور لو مومون نحطو اكس. المونطون هذايا 118 تنجيو من بعد. بور لو مومون نكتبو اكس. دونك فما كابيتال سوسيال لكن بور لو مومون sa valeur est inconnue. Les 4 éléments qui n'ont dans cet exercice, donc tu as au total des capitaux propres avant affectation, il y a X pour le moment. Tu as les passifs. Dans notre exercice, nous n'avons pas passif non courant. On a uniquement passif courant. Puis 3 éléments. FCR, nous l'étape précédente, totale. Autre passif courant, nous total de l'étape précédente. Au concours bancaire, nous total de l'étape précédente. نعملو توتال بتاع 3 يطلع توتال باسيف كورون اللي هو بدو توتال دو باسيف puisque ما عندناش باسيف نون كورون. توا on va déterminer الاكس. كيفاش؟ شفنا في السيونس الاولى اللي توتال امبلوا ايجال توتال ريسورس. معناها يلزم توتال اكتيف ايجال توتال كابيتو بروبر اي باسيف. دونك هذا الكل يلزم اوبليغاتوارمون يطلع السوم تاعو 162 400. Donc, pour déterminer le x, c'est très facile. On pose l'équation suivante, à savoir 162 400 égale 43 600 plus x égale x plus total passif. Donc, 43 600 plus x égale 162 400. تخرج x. تخرج x 118. هيك. شنو نعمل؟ نرجع للبيلان من كتبت اكس من الاول ونحط قدامها لا فري فالور. دونك نكتب توا ايجال 118 800 الفالور اللي لقيتها. دونك وهكا نكون كملنا البيلان. دونك بور ريزومي اش قلنا؟ لو بيلان سو كونستيتو دو 3 étapes. l'étape الاولى شنو هي؟ تجي على لينونسي تحط on associe pour chaque élément la rubrique qui lui correspond هذيك احفظها. دونك نعملوه على لينونسي بدون من غير ما نقعدوا نقلوا على البريون نضيعوا الوقت. من بعد نلموا لي روبريك نلموهم دون سكون ابل دي نوت نجمعهم. فما واحده تجيك مره، اخرى تجيك اثنين، اخرى تجيك ثلاثه، اخرى تجيك خمسه، اللي يجيك تلمهم وتعمل توتال وتحط في البيلان تحط جوست لو توتال واسم النوت هكاو. هذوما لي 3 étapes. توا اون بوتيت ريمارك au niveau de احنا كيف نخدموا réellement تكنيكمون نخدموا البيلان قبل ولا النوت قبل؟ بالطبيعه خدمنا النوت قبل ومن بعد النوت صبيناها في البيلان. لكن au niveau de la présentation il faut présenter d'abord le bilan ensuite les notes. pour ce faire شنو نعملوا؟ نجي في ورقه اكزامان في الورقه الاولى تصوروا البيلان وتخليوه فارغ وتدوروا الورقه وتعملوا فو نوت. une fois كملتوا لي نوت تعاودوا ترجعوا الورقه الاولى وتصبوهم في البيلان. دونك البيلان تصوروه من الاول في الورقه الاولى تخليوه فارغ ومن بعد تخدموا فو نوت. une fois كملنا لي نوت نعاودوا نرجعوا الورقه الاولى ونصبوهم في البيلان. et je vous conseille ne faites pas de brouillon, c'est inutile et ça vous fait perdre beaucoup de temps. Donc vous pouvez revisualiser cette vidéo pour retenir les étapes. J'espère فهمتوهم. دونك تعاودوا تفرجوا في الفيديو تعاودوا تفرجوا فيه plusieurs fois باش تحفظوه. une fois حفظتوا les étapes il faut vous entraîner pour faire un exercice de façon rapide et juste du premier coup. Voilà, هذا هو البيلان. Donc باش نشوفوا un deuxième exemple, c'est exactement la même chose sauf que c'est un peu plus long. Donc on passe l'exercice suivant. attaque bilan, attaque plusieurs éléments كما لاحظتوا اطول هذا ومازال. donc اول étape فهمنا نجيو على لينونسي ونحطوا كل élément وين بلاصتو في البيلان. ها قدامكم البنك
تجي في الليكيديتي، الكاس في الليكيديتي اتسيتيرا اتسيتيرا. من غير ما نقعد نقرا لكم قدامكم كل إليمون لازم تعرفوا بلاصتو في البيلان. كيفاش تعرف بلاصتو؟ هاني قلت لك عليها تو في تي دي. دونك كل اكزامبل جاك معايا انا في الاكزرسيس تحفظوا، واللي ما جاكش سي با باش تشوفوا. اما اي اكزامبل جاك ولو مره بركه لازمك تحفظوا. توا ملاحظه مثلا اش معناها كليون ايفي ا ريسيفوار؟ بالنسبه للسيونس نتاع المره هذه نتاع البيلان ماكش مطالب تعرف اش معناها كليون ا ريسيفوار. فما باش يجينا ان شابيتر سور لي زيفي دو كوميرس وقتها نفسر لكم اش معناها كليون ايفي ا ريسيفوار. اليوم لازمك تعرفوا اللي كان يجيك كليون ايفي ا ريسيفوار بلاصتو فين؟ في كليون اي كونتر اتاشي. كيف اش معناها fournisseur d'exploitation et fait à payer. اليوم pour cette séance mais vous n'êtes pas tenu de savoir ce que cela signifie. اللي لازمك تعرفوا اليوم اللي هذا بلاصتو في fournisseur et contrat attaché. أكاو هذايا نشوفوه كل مرة حاجة نشوفوه dans les chapitres suivants. donc هذوما الكل هاو بقاتهم تحفظهم. juste une remarque. عنا dépôt et cautionnement versé. هذا يجي في الايمو فينانسيير. فما اكزامبل ما جاش في تي دي اما ينجم يجي في الاكزامان اكتبوه وحفظوه. لو فرضنا جاكم ديبو اي كوشنمون روسو هذه اكتبوها، عملوا بوز على الفيديو اكتبوها تحبوا. دونك كان جاكم ديبو اي كوشنمون روسو تتحط في الروبريك اوتر باسيف فينانسيي. نذكركم لا روبريك اوتر باسيف فينانسيي نلقاوها في الباسيف non courant fait la deuxième position. Passif non courant fait emprunt ou autre passif financier ou provision. Donc les dépôts et cautionnements reçus يتحطوا في autre passif financier. Voilà. Donc le réserve تجي في réserve ما فيهاش نوت. كيف capital social يجي في capital social اللي هو ما فيهش نوت. نكملوا. les stocks يجي في stock وهذو ما نعرفوهم. terrain يجيو في IMO corporel. titre de participation يجيو في الإيمو financière هاي جست. وهذايا placement courant تجي في placement et autres actifs financiers. دونك هذوما تحفظوا كل إليمون وين بلاصتو في البيلان. هذه سي لا سول بارتي حفظها. اون فوا كملنا ليتاب هذيا اللي أصعب إيتاب كي نعمل ليتاب هذيا عملنا 80% دو ترافاي. باش نعملوا باش نجمعهم نلموا الليكيديتي مع بعضهم. هاكم الليكيديتي نلموا الاف سي ار مع بعضهم، نلموا الكليون اي كونتراتيشن مع بعضهم، نلموا لي زيمو كوربوريل مع بعضهم ايتترا و دون لوردر. هذيا ايمو انكوربوريل هي النوت نيميرو 1، ايمو كوربوريل نوت نيميرو 2، ايمو فينانسيير كان عندنا هايكا نوت نيميرو 3 ايتترا حتى نوصلوا اخر نوت اللي هي هايكا نوت جو بونس سي لا نوت نيميرو 11 اللي هي fournisseur et compte rattaché. Pour cet exercice, on a 11 notes, au maximum 15 notes. Dans cet exercice, il n'y aura que 12 notes. Autre passif courant, 12e note. انت l'exercice مش بشرط فما 15 فما 15 au moins. ال 15 c'est un maximum. donc كملناش l'étape الاولى اللي حطينا كل élément في بلاصته في البيلان. l'étape الثانيه on regroupe كل واحد كل روبيك مع بعضها نتعداو لي نوت. هاك on obtient voilà les notes. عندنا النوت الاولى ايمو انكوربوريل فيها 2 éléments عندنا توتال. ايمو كوربوريل فيها 1 2 3 4 5 éléments total etc. On fait نفس الشيء pour les 12 notes. توا troisième et dernière étape شنيا on va dresser le bilan. c'est simple باش نصبوا les notes هذوما في البيلان. donc اول حاجه باش نكتبوا ايمو انكوربوريل نحطوا juste le total. بعد ايمو كوربوريل نكتبوا juste le total. je répète attention ne mettez pas les éléments. اللي يحط les éléments في البيلان راهو غلط. et on obtient le résultat suivant. donc on a l'actif, actif non courant, actif immobilisé. Attention, l'actif non courant, mon poste du bilan, c'est un groupe. L'actif immobilisé, c'est un sous-groupe. Ou le poste du bilan, c'est immo incorporel. ثاني poste, c'est immo corporel. ثالث poste, immo financière. Les totaux, les جبناهم من l'étape précédente, mais les notes. نعملوا total des actifs immobilisés.
On va dans autres actifs non courants, total des actifs non courants. On passe aux actifs courants. On a les 5 éléments. Nerf de les totaux, mais les notes, mais la partie précédente. نعملوا كالعادة total actif courant. بعد نجمعوا l'actif non courant مع l'actif courant. On obtient 635 000. Voilà pour l'actif. تعداو توا les capitaux propres. On a capital social عطانا, réserve عطانا. On a que pour cet exercice, on n'a que 2 éléments. توا قال لك كنرجعوا للنص قال لك déterminer le résultat de l'exercice. Donc il y a un résultat, لكن pour هنا il est une inconnue. Donc pour le moment نحطوا x. Donc مرة هذه l'inconnu مش capital social. مرة هذه l'inconnu هو le résultat de l'exercice. Et on obtient un total des capitaux propres avant affectation بالx, avec 3,97 plus x. تعدوا les passifs. On a passif non courant, emprunt. Alors, باش نوريكم اكزامبل. ما عندناش بروفيزيون. تحبوا تكتبوا بروفيزيون وقدامها شرطه ولا ما تكتبوش بكل كيما تحبوا. On accepte les deux réponses. كل واحد ومخه شي يشدوا له. Les passifs courants, عندنا هنا 2 éléments في notre exemple. نحطوا les totaux ونعملوا les sous-totaux كيما فهمتكم في séance 1. Total des passifs courants, total des capitaux. Alors هنا total des capitaux propres et passifs, normalement, مشيت là 180 000 plus 3,97 500 plus x. كيف عندنا emploi égale ressources. Donc نعملوا 635 000 égale total des passifs plus total des capitaux propres avant affectation. Donc on pose l'équation suivante, elle est 635 نجمناها هي total actif 635 égale total passif 180 plus total des capitaux propres avant affectation. تخرج équation en x تخرج x. Donc هاك قدامكم في حد شيء تخرج x le résultat 57 500. Sachant que le résultat ينجم يكون positif وينجم يكون négatif. كان positif هاكا c'est bon وكان négatif نرجعوا ونكتبوه entre parenthèses. كان جا مثلا moins 10 000 نكتبوا 10 000 entre parenthèses ما نكتبوش moins 10 000 في البيلان. les chiffres négatifs يتكتبوا entre parenthèses. هذه مجرد رمارك. توا باش نحكيو على notion جديده. donc on peut résumer si vous voulez les étapes. قلنا l'étape الاولى نحطوا كل élément في البوست نتاعو البيلان فلاش. ثاني حاجه نعمل لي نوت. ثالث حاجه نصبوا لي نوت في البيلان وكون هكا كمل البيلان نتاعنا. توا باش نتعلموا نوسيون جديده اللي هي la situation nette comptable. En fait, la situation nette comptable, elle signifie la valeur réelle de l'entreprise ou elle a, si vous voulez, la richesse des actionnaires. Alors, نشوفوا البيلان بتاعنا اهو. Donc les actionnaires, la valeur de l'entreprise كنبيعوها اش عندها l'entreprise عندها les éléments de l'actif كل. Donc كنبيعوهم les actifs قد يجيبوا 635 ولا لا. C'est la valeur des actifs. Donc la valeur de l'entreprise a priori نجم نقولوا هي c'est la valeur des actifs. كنبيعوا الممتلكات نتاع المؤسسه الكل باش يجيبوا 635. On suppose, bien sûr, c'est une hypothèse, on suppose que les valeurs comptables sont égales à la valeur du marché. Pour ceux qui قارين المatière. Donc, supposons les valeurs comptables, c'est la valeur du marché. Donc, les actifs, puis 635. C'est ça? Non, ce n'est pas ça. Parmi tous les actifs, les actifs non courants. Les actifs non courants, c'est ce qu'on appelle les actifs fictifs. Je معناها actifs fictifs. هما des actifs مقيدين في البيلان mais qui en réalité n'ont aucune valeur. Donc comptablement قيمتهم 4000 لكن réellement قيمتهم صفر. Donc la valeur réelle des actifs c'est tous les actifs وتنحي منهم les autres actifs non courants اللي قيمتهم الحقيقية صفر. Mais la valeur réelle des actifs هي total actif 635 moins l'actif fictif اللي هو les autres actifs non courants. Donc كنمشي نبيعوها à l'entreprise قاعده باش يجيب 635 moins 4 باش يجيب 631 هكا ولا. donc une fois نبيعوا l'entreprise باش يجيب لنا 631. donc نجمو نقولوا
À ce stade-là, la valeur des biens est 631 pardon. لكن ما تنساوش اللي عندنا des dettes عندنا 180. donc quelle recette اللي جابوا 631 ونحيوا les dettes اللي يبقى هذيك c'est la vraie valeur de l'entreprise. وهذاك اش معناها situation nette comptable. donc situation nette comptable هي je répète هي total actif moins les autres actifs non courants هو l'actif réel. ونحيوا le passif on obtient donc la vraie valeur de l'entreprise ou la richesse des actionnaires هي 451 000. Juste une remarque pour ceux اللي يعرفوا الماتير qui نقولوا هنا actif réel net de quoi net des amortissements et des provisions وكما قلنا هذايا notion هذايا تخليوها pour le second semestre. donc pour le moment on نقولوا actif réel moins passif. وهذه donc c'est une petite vidéo تنجموا عندكم أقرأ في عقلكم. فهمتني؟ Qu'est-ce que le résultat net? Le résultat net correspond à l'enrichissement ou l'appauvrissement de l'entreprise au cours de l'exercice considéré. donc هذه الفيديو هذه باش تحكي على الريزولتا نت اللي يحب يوسع سي كونيسونس جينيرال يزيد يقرا هذه نحطها لكم في الفيديو تفرجوا فيها. Qu'est-ce que le résultat net? Le résultat net correspond à l'enrichissement ou l'appauvrissement de l'entreprise au cours de l'exercice considéré. Il comprend les résultats d'exploitation, financiers et exceptionnels auxquels il faut retirer les impôts. Un résultat net positif est un bénéfice qu'une entreprise peut distribuer aux actionnaires sous forme de dividendes ou le mettre en réserve. Cela augmente ainsi le montant des capitaux propres de l'entreprise. Tandis qu'un résultat net négatif est un déficit, ce qui impacte négativement la réserve et la valeur de l'entreprise. Ainsi, le résultat net est la différence entre les produits et les charges d'une entreprise. Les produits et les charges d'une entreprise peuvent être de trois types. Le résultat d'exploitation découle de l'activité quotidienne de l'entreprise et de son activité principale. Cela correspond au résultat réel de l'activité économique. Le résultat financier évoque la situation financière relative au choix de financement et de placement. Le résultat exceptionnel concerne des opérations en capital ou des opérations. Qu'est-ce que le résultat net? وقفت باش ما يوليش الفيشي فوليمينو اللي حاب يتفرج في الكليب هذايا تنحط لكم اللين وتفرجوا فيها في راحتكم. d'accord donc voilà pour cette séance donc les trois étapes اللي comment donc pour établir un bilan trois étapes. قلنا l'étape الأولى نحطوا كل élément فين poste في البيلان. l'étape الثانية نعمل les notes والétape الثالثة نصب les notes في البيلان. pour calculer n'importe quel inconnu que ce soit capital ولا résultat ولا أي poste ولا banque ولا أي inconnu تجيكم تحطوا actif égale capitaux propres et passifs تخرج équation en x تخرج l'x. voilà.